భారత్తో మరోసారి యుద్ధం వస్తే కోల్కతాను టార్గెట్ చేసుకుంటామన్న పాక్ మంత్రి వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ. పాక్ మంత్రి కామెంట్స్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం మౌనంగా ఉండటాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. దేశ భద్రతపై ప్రధాని మోదీకి చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు. ప్రధాని గాని రక్షణ మంత్రి గాని ఎందుకు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు. దేశ సమగ్రతపై దాడి జరుగుతుంటే కేంద్రం మౌనం దేనికి సంకేతమని నిలదీశారు. కేవలం ఎన్నికల టైంలోనే బీజేపీకి బెంగాల్ ప్రజలు గుర్తొస్తారని విమర్శించారు సీఎం మమతా. దేశ సరిహద్దులను ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడలేనప్పుడు ప్రధాని పదవిలో ఉండే అర్హత మోదీకి లేదన్నారు. మోదీ వెంటనే తన పదవికి రిజైన్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బెంగాల్ ఆత్మగౌరవాన్ని భద్రతను తామే ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడుకుంటామని చెప్పారు. కేంద్రం బాధ్యతారాహిత్యం దేశానికే ప్రమాదకరమన్నారు సీఎం మమతా. আমি যদি একটা প্রশ্ন করি, আমরা কোন দেশকেই মনে করি না আমরা সবার সাথে ভালো সম্পর্ক সারা বিশ্বে রাখতে চাই। বাংলা সারা বিশ্বকে পথ দেখায়, কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদী কেন বাংলা এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করবে। কেন আপনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্টেপ নিলেন না? ডিফেন্স মিনিস্টারকে দিয়ে কে বলিয়েছে কথা? তদন্ত চাই, কারা বলিয়েছে? আপনি কেন তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেননি? কলকাতাকে যদি টার্গেট করার কথা কেউ বলে, আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন আমরা মানব না। সারা দেশকে অ্যাটাক করার কথা বললে যেমন আমরা মানব না। কই আপনি তো মুখ দিয়ে বলেননি। তার কারণ আপনি বাংলাকে টার্গেট করতে পারেন, আর পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বাংলাকে টার্গেট করবে বলে তখন আপনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে প্লাস্টার লাগিয়ে বসে থাকেন। লজ্জা করে না? আগে পদত্যাগ করুন।